Vamos a 1 de Pedro. Versículo 5, de verso 8. Aleluya. Sed sobrios y velad, porque vuestros adversarios, el diablo, el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a Juan 8. Juan 8, de verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Quién trajo leña? Porque sin leña no hay fuego, y sin fuego no hay presencia. ¿Quién trajo leña? Oh, ricantalara charmicaya. Santo. Podemos asentar, que vamos a alabar yo y mi hermana en nombre de Cristo Jesús. Glorias. Glorias. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Glorifica el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Aleluyas. E sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Glória que ruja o leão.
descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Glorias, glorifica el santo nombre del Señor. Aquel que vivo estás entre nosotros. Aleluya. Vamos a la palabra. Y glorifica el santo nombre de nuestro Señor. Glórias. Não temos luta contra sangue e carne, sino contra principado e potestade, e contra os governadores de las tinieblas. Temos um adversário. Nosso adversário é Satanás e seus ángeles caídos. A terceira parte de los ángeles caídos. Aleluia. Antes de la creação do mundo, criou Deus os seres celestiais em um reino invisível. Crió Dios los ángeles, arcángeles, serafines, querubín, trono, dominios, virtudes y principados, potestad y principados. Los serafines están alrededor del trono de Dios. Ellos tienen 6 alas. 2 cubren sus rostros y 2 cubren sus pies. Y con las 2 que sobran, volan e com gran voz dizem: Santo, Santo, Santo es el Señor. E criou Deus lo invisível e lo visible. Em sequência, criou Deus los cielos e la tierra. La tierra era sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas. Y al 6º día creó Dios los seres vivientes, formados por materia física. Podemos ver en Génesis 2, de verso 7, que somos formados desde el polvo de la tierra. Y sopló Dios aliento, sopló Dios espíritu. Somos formados de cuerpo, alma, espíritu. El espíritu y el alma son formados por sustancia espiritual, y el cuerpo es del polvo. En Génesis 3, de verso 7 habla: polvo eres y al polvo volverás. Estas cáscaras, este cuerpo, pasarán por el mismo proceso. Todos los gusanos te atacarán, te van a comer entero. Y así que tenemos que tomar la decisión: ¿dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Con Cristo, la eternidad con Cristo o con Satanás? Es la eternidad. El espíritu, no hay muerte para el espíritu. El espíritu es invisible y es inmortal. Solo existen 2 lugares para nuestras almas: pasar la eternidad con Dios o pasar la eternidad con Satanás.
Aleluya. Antes de la creación del mundo, creó Dios a Lucero, um querubim com excelência e sabedoria elevada. Lucero era um ser celestial. Lucero era um ser de luz. Lucero era um ser divino. Lucero era um ser protetor. O nome Lucero é um nome poético que significa portador de luz. Mas em Apocalipse 22, de verso 16, habla que Jesus é a verdadeira palavra manifestada, que Jesus é a verdadeira estrela resplandecente de la mañana. Da glória. Jesus é a verdadeira estrela resplandecente de la mañana. Glórias. La verdadeira fuente es Jesús. Por esto Cristo nos habla: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará sin tiniebla, sino que tendrá luz. Aleluya. Y Dios creó los seres celestiales con grandes propósitos para diferentes tareas. Lucero estava em uma posição elevada que os demais seres celestiales, não só de beleza, sino de poder e autoridade. Ele tinha relação com a música. O nome Lucero vem de uma raiz hebraica que significa brilhar ou ser resplandecente. E era o querubim mais exaltado entre toda a congregação celestial. Lucero foi criado para ser um ser de glória, para ser um ser divino. Lucero não era qualquer querubim, senão que era o querubim ungido de Deus, como ser celestial, que está em lo alto, em los cielos, pode cair, vivendo em santidade. É impossível saber, mas Satanás está derrotado, se não por mim, não por ti, e sim por la palavra. Glórias. Aleluia. Lucero foi criado para ser um propósito divino. Em la congregação celestial, Lucero não era qualquer querubim, era o querubim mais exaltado entre toda a congregação. Em versículo 28 de Ezequiel, de verso 14, habla que Lucero andava sobre pedras de fuego en el santo monte de Dios. Em sua vestidura llevava 9 pedras preciosas, representando a autoridade espiritual, simbolizando a glória divina de Deus. Lucero era um querubim talentoso. Lucero era um querubim de glória. Lucero era um querubim de autoridade. Lucero era um querubim que cargava a presença de Deus em si. Em Ezequiel habla também que o dia da criação de Lucero, seus instrumentos já estavam preparados para ele, tamboriles e flauta, e nasceu o pecado em Lucero. Aleluya. Nació el pecado, la envidia y la soberbia desde el corazón de Lucero. La mejor manera de evitar un envidioso es huir. La mejor manera de evitar un envidioso es huir de la apariencia del mal. Huya de la apariencia del mal. Lucero quería ser semejante al Altísimo, mas en Isaías 14:13, Satanás habla en su corazón: subiré a lo alto junto a las estrellas y edificaré un trono en el norte. Aqui vemos que Satanás está deixando de ser um adorador. Aqui estamos vendo que Satanás está deixando de ser um instrumento na mão de Deus para ser um ser de las tinieblas, para ser um demônio, el acusador de tu alma. E o que quero dizer em este momento, em esta noite, que Deus nos chamou para ser instrumento. Se Deus nos chamou
Él nos va a dar dones espirituales. Y estos dones espirituales tienen que ser desarrollados por ti, no por Dios. Dios te da y tú desarrollas estos dones. Tú que tienes que ponerte en pie y desarrollarte estos dones. Dios no magia, Dios no hace magia. Él hace milagro. Pero depende de ti también, no solo de Dios. Glória. Santo. Es necesario que desarrollemos los dones espirituales para que su nombre sea glorificado y exaltado a través de tu vida. Satanás intenta apagar la llama del Espíritu que está en vos, mas Dios te sustenta. Dios te sustenta. No dejes que Satanás roube tu adoración. Dios está buscando jóvenes adoradores. Dios está buscando jóvenes con propósitos. Dios está buscando jóvenes adoradores como Pablo y Silas. En medio de las debilidades, en medio de la aflicción, ellos se mantuvo fiel. Com cânticos, santo, santo, santo. Pablo estava na prisão e escreveu uma carta a Timoteu, de exortação: Timoteu, aviva o dom de Deus que está em ti. Aviva o ministério que está em ti. Aviva o ministério que está em ti. Aviva os dones espirituais que está em ti. Não deixes que Satanás apague o fogo do Espírito que está em vós. Não deixes que Satanás apague o Espírito de Deus que está em ti. Permanece na presença. Busque da presença. Porque Ele vai te complacer com todas as necessidades tuas. Porque Ele não é Deus para que minta. Não é Hijo del Hombre para que minta. Ele permanece. Ele é a verdadeira palavra manifestada. Levanta-te, porque mi poder se perfecciona em tus debilidades. Assim te manda dizer, Senhor, levanta-te, porque mi poder se perfecciona em tus debilidades. En esta noche, si Dios derramar dones espirituales, es necesario que usemos para que seas glorificado su nombre. Esfórzate y seas valente. Ele vai perfeccionar todo lo que tu corazón necesita. No solo tu corazón, sino tú también. Glória. E hoje te apresento a armadura para vencer Satanás. Toma o cinturão de la verdade. Toma a coraza de la justicia. Toma o calzado del evangelho. Toma o escudo de la fe. Toma o casco de la salvação. Toma a espada. Espada, palavra manifestada. Jesus. Seja revestido de poder, agora, de poder e autoridade, não de la terra, de Deus, agora, oh, biricota, sai. Eu me imagino Deus falando a Satanás: eu sou el que sou, não há outro que se compara a mim. Passarão os cielos, a terra, pero mis palavras permanecerá. Eu sou el alfa, la ômega, princípio, fim. Eu sou el que sou, não há outro como eu. Eu sou a eternidade. Eu estou na eternidade. Eu não fui criado, senão que sou a eternidade. En el versículo 15 de Isaías habla: perfeito era em todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hallado en ti maldad.
desde el día que fuiste creado hasta el día que halló maldad en ti. El orgullo fue el sentimiento que nació desde el corazón de Satanás. El orgullo fue uno de los sentimientos que nació desde el corazón de Satanás, de ser como Dios o ser superior a los ángeles angelicales. Esta actuación es de arrogancia. Esta actuação é de desobediência. Lucero se revela contra o Padre. Lucero começa a influenciar os seres celestiales en la congregação celestial. Hoy, en nuestros días, Satanás está actuando en la congregación celestial. Satanás está atacándonos, colocándonos a través de la congregación, colocándonos en división en la congregación, así como lo hizo con la tercera parte de los ángeles angelicales. Satanás es malo, así como lo hizo en el principio con la tercera parte de los ángeles angelicales. Escuchen, existen muchos que tienen forma de cordero, actúan como cordero, pero son lobos espirituales. Entre semanas se estão llenando de aquilo que não agrada el Padre e vêm a oferecer fuego estranho em el tabernáculo. Estão como os hijos de Arão, entregando algo que não deveria de entregar. Estão como Ananias e Safira, quebrando o princípio. Estão como Fini e Finés, quebrando os princípios. Oiga lo que te voy a decir. Aquellos que não tuvo encontro com Deus oferecem fuego estranho. Outra vez, aquellos que não tuvo encontro com Deus oferecem fuego estranho. Aleluia. Glorifica el santo nombre. Glória. Porque são seres vazios de natureza, são seres inúteis para a obra de Deus. Pablo habla em 2 a Timoteo: procurar com diligência, apresentar-te ante a Deus como obreiro aprovado, que use bem a palavra. Porque em nossos dias Satanás se está levantando com falsas doutrinas de demônios que hablan: Deus te acepta como eres. Se Deus te aceptara como tu era ou como tu és, Ele não iba a despojar de tu glória e descender a la tierra como carne encarnado. Aleluia. Para dar-te vida eterna. Assim que Jesus habla a uma adúltera: vete y no peques. Que Jesús está hablando: vete, pero permanezca en mí. Permanezca en mi presencia. Va, pero permanezca en mí. Las tácticas de Satanás es distorcer la palabra. Y lo que quiero decir: movimiento não cambia carácter. Lo que cambia carácter es palavra, palavra viva e eficaz, que limpa e purifica el hombre del pecado. Porque não solo de pan viverá el hombre, sino de toda palavra que sale ou procede de la boca de Deus. Não solo de pan viverá el hombre, não solo de pan viverá el hombre, sino de toda palavra que sale ou procede de la boca de Deus. Que é? Palavra, es palavra. ¿Quieres conhecimento? Palavra. Em Isaías capítulo 1 de verso 13, Satanás, el querubín caído, habla en su corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas del norte, edificaré un trono y seré semejante al Altísimo. Cuando Satanás se revela contra Deus, ele se transforma em tu adversário. Ele se transforma em el acusador de tu alma. Ele se transforma em um ser de las tinieblas. Ele se transforma em um delito em tu vida. Ele se transforma em
demonio, sino el príncipe de los demonios, Satanás. Satanás y la tercera parte de los ángeles caídos tienen funciones y criterios. Satanás tiene poder para levantar falsos profetas. Satanás tiene poder para levantar falsos profetas, para distorcer la palabra de Dios. No todo que tú escuchas son verdades. Lo que la gente habla, pesquisa, busca, porque no todo aquello que ellos hablan son verdades. Eso dependerá de ti, no de mí. Palabra. El verbo es palabra. Discernimento es palabra. Debemos saber cómo Satanás trabaja en el mundo espiritual. Satanás no te va a avisar en la hora del ataque. Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. En Juan 8, de verso 44, habla que Satanás es mentiroso, padre de la mentira, astuto y sin vergüenza. Un cristiano, oiga bien, estos son para todos. Un cristiano sin oración es un cristiano caído. Un cristiano sin renuncia es un cristiano caído. Un cristiano con estos criterios son como servos, son presas fáciles en las manos de Satanás. Fortalezca en la gracia. Fortalezcas en la gracia de nuestro Señor Jesús. Es necesario que nos fortalezquemos en la gracia. Glorifica. Porque los que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, quien confiaré. Y Él te librará del lazo del cazador. Sin oración no hay como avanzar. No hay avance. En Lucas capítulo 10, de verso 18 habla. Jesús declara: veía a Satanás caer del cielo como un relámpago de fuego, él y sus ángeles. Dios arroja a Satanás por su carácter, por su rebelión, por su levante. Imagínense conmigo, si Satanás engañó la tercera parte de los cielos, imagínate lo que Él puede hacer en esta generación, con jóvenes que no están estructurados en la palabra, con jóvenes que no están pendientes a la palabra, con jóvenes que no están compromisados a la palabra. Te digo una cosa, si tú no estás buscando como debería de buscar, Satanás está actuando en tu vida. Satanás está actuando en una área de tu vida. El desánimo llega, el ataque llega, mas Cristo habla. En el mundo tendréis aflicción, confiad, porque yo he vencido el mundo. Tengas buen ánimo, tenga ánimo para vencer el maligno. Dios te va a fortalecer en esta noche. Dios va a derramar dones espirituales sobre tu vida. Pero eso dependerá de ti, no de mí. Dependerá de ti. Glorias. En Apocalipsis 12, de verso 7. Después que hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón. Y fue lanzado fuera el dragón, y sus ángeles fueron arrojados en la tierra. Satanás no está aprisionado en el infierno, como muchos piensan. Satanás está operando en la tierra y en las regiones celestiales. En Job, de verso 7, Dios habla: Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás habla: vengo de rodear la tierra.
podemos ver que Satanás está atacando esta geração com diversas ideologias satânicas, que está profanando o santo nome de Deus, que está atacando os princípios de Deus, que está atacando, mas para lo que está em Cristo Jesús, não há demônios que te pueda parar, não há demônios que te pueda frustrar, não há demônios, nem potestade que te pueda parar, nem os governadores de las tinieblas. Glória, nossa luta é contra Satanás, contra el maligno, el acusador de tu alma. Glórias, recibe autoridade para vencer el maligno. Eis que vos dou autoridade para pisar em serpente e escorpiones. La serpente espera el momento oportuno para actuar. Las serpientes son seductoras, sus palabras son suaves. La serpiente habló a Eva: coma del fruto que tú serás como Dios, será como el Altísimo y no morirás. La serpiente habla de esta forma. Adán come del fruto también. La autoridade estava sobre a criação, estava sobre Adão. Adão come. Em Romanos 3, de verso 27, habla: por quanto todos pecaram, estamos destituídos de la glória de Deus. Agora solo há uma solução. Temos que ser transformados por la palavra. Temos que ser transformados por la presença de la palavra. Solo palavra há transformação. Através de la palavra há transformação. Cristo é a essência. Cristo é a palavra. Cristo é a manifestação de la palavra. Porque sem palavra não há transformação. Sem palavra não há transformação de caráter. Porque sem palavra não há cambio de mentalidade. Porque sem palavra não há nada disso. Estas palavras são duras, pero te vão a curar. Reciba autoridade do alto, não del hombre, sino de Deus. La palabra es viva y eficaz. Pasarán los cielos, la tierra, pero mis palabras permanecerán. Juan 3, de verso 16. Porque de tal maneira amou Deus al mundo, que entregou su único Hijo unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Solo tenemos vida eterna em Cristo. Em Cristo. Palavra, palavra, palavra. Palavras cristocênica. Todavia te queda tempo para ter experiência com Deus. Com as experiências que Deus te vai dar, Ele te vai marcar. En el versículo 8 de Juan, Jesús habla a la mujer adulta: vete y no peques. Lo que Jesús está hablando: vete, pero permanezca en mí. Permanezca en mis palabras. El evangelio es cambio de vida. El evangelio es transformación. El evangelio es ser dependiente de Dios, ser dependiente del Espíritu. Evangelho é poder, poder não de la tierra, sino de Deus. É poder de lo alto. Em Gênesis 3, de verso 14, Deus maldice a la serpiente: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por un pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios.
pero porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su único Hijo unigénito para que todos aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Solo tenemos vida en Cristo. En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. No busca felicidad, alegría fuera, solo en Cristo, solo en Cristo. En Romanos 5, de verso 2, habla: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia de Dios. Adán cayó. Adán cayó. Mas cuando llegó el segundo Adán, Jesús. Jesús negó el mundo y vivió conforme las palabras de Dios. Que seas tu voluntad, Padre, no la mía, que seas la tuya, y permanece la tuya, que es palabra. Jesús venció a Satanás en el desierto y en la cruz del Calvario. Fuera de él no hay vida. Cuando el infierno se levantó contra Jesús, Jesús estaba yendo en dirección a la cruz. Jesús se postró al suelo y oró al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no seas mi voluntad, sino la tuya. Jesús está hablando: yo permanezco en el Padre. Yo permanezco en el Padre y el Padre permanece en mí. Yo permanezco en el Padre y el Padre permanece en mí. Cuidado. Por eso, en el capítulo 1 de Juan habla: en el principio era el verbo, palabra. Y el verbo era con Dios, palabra también. Y el verbo era Dios, palabra también, es palabra. El verbo se encarnó entre los hombres para dar vida eterna. Cristo, Dios, despojó de su gloria para darte vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo. No desperdicie esto. En Génesis 3, de verso 15, este versículo presenta la primera promesa de redención. Habló Dios a la serpiente: colocaré enemistad entre ti y la serpiente, y tu simiente y la simiente suya, y este te herirá en la cabeza, y tú herirás en el calcañar. Jesús fue arrastrado, Jesús fue condenado, azotado con lastigazo por algo que no lo hizo. Fue traspasado por nuestras transgresiones, aplastado por nuestros pecados, molido por nuestras iniquidades. Fue humillado y coronado con corona de espina, no espina de oro. Su rostro fue transfigurado, su cuerpo fue transfigurado, sus manos y sus pies fueron clavadas por nuestras transgresiones. En la cruz, sobre su cabeza estaba escrito: Rey de los judíos, y por sus llagas somos sanados de toda inmundicia. Preste atención. Un soldado romano perforó el costado de Jesús. De su costado salía agua y sangre. Y cuando un bebé nace, ponte cuenta, cuando un bebé nace, él nace en una capa protectora que simboliza y significa vida.
Ahora tú tienes que entender. Eis que nacerá uno que pisará la cabeza de la serpiente. ¿No me entendiste, no? Eis que nacerá uno que pisará en la cabeza de la serpiente. En el libro de Mateo, Él es considerado rey. En Marcos es siervo. En Lucas, Señor y Salvador. En Juan es el Cordero de Dios. Resurrección. Al tercer día, resurrección. Oh, Berica Marataya. Y ahora Él está sentado a la diestra del Padre, coronado con poder y autoridad. En su manto y en su muslo está escrito: Rey de Reyes y Señores de Señores. ¿No me entendiste, no? Está escrito en tu muslo: Rey de Reyes y Señores de Señores. No hay otro Señor fuera de Él. No hay otro rey fuera de Él. Solamente hay uno. Palabra. Es palabra. ¿Quer conocer Cristo? Aquí está. Experiencia. Palabra. Experiencia. Espíritu. Receba y recibe el Espíritu Santo de Dios. Sus ojos son como llamas de fuego, y sus pies es semejante al bronce, y su voz como estruendo de muchas aguas. La profecía de Daniel se puede cumplir en estos días. El pacto entre naciones, Dios nos está dando oportunidad. Abre la puerta. Jesús não volverá em asno. Jesús não volverá em asno, como está en el versículo 21 de verso 9. Sino que vendrá montado en un caballo blanco, con justicia y autoridad, para juzgar las naciones. Escuchen, los que murieron en Cristo Jesús serán resucitados. Después la iglesia. ¿Quién está preparado? ¿Quién está preparado para el arrebatamiento? Yo no sé cuándo será. El hombre ni los ángeles no saben. Tampoco tú. Cuidado. Jesús no volverá en un asno. Jesús no volverá en un asno. Él volverá en un caballo blanco, blanco con gran autoridad. Glórias, glorifica. Y al final, Satanás será echado en el lago de fuego por su rebelión y sus rebeldías. Y la iglesia cantará como los serafines: Santo, 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 Santo es el Señor. Que está preparado. ¿Están preparados? Puede ser hoy, mañana. Pero primero tienen que pasar las profecías de Daniel en Apocalipsis. Los 4 caballos tienen que pasar. Los caballos del Apocalipsis. Prepárense. Prepárense. No sabemos la hora ni la llegada de Cristo. Él volverá en... Glorifica. Es que la gente no glorifica. ¿Qué pasa? Cristo es la solución para nuestras almas.
Cristo é a solução para tu vida. Não há lugar, não há maneira de estar fora de Cristo. Cristo é a verdade, o caminho. Cristo é onipotente, onipresente, soberano, eterno, príncipe de paz, cordeiro, la ômega, princípio, fim. Não há outro fora de Ele, só há Cristo. Há que tomar decisão já. Não seais como Ofni e Finés, quebrando princípios. Não seias como eles. Não quebrem princípios como Satanás. Satanás nos está atacando com palavra, pero palavra distorcida. São duras as palavras, pero te vão a curar. La palavra exorta, purifica, limpa, levanta. Não há outro como Ele. Não há outro fora dele. Só há Deus. É necessário que busquemos e colocamos-nos em la presença. Porque fora dele não há caminho. Não há caminho. Só Ele disse: Eu sou a verdade, a vida e o caminho. Aprenda. Eu não. Palavra. Se tu não buscas, tu sabrás onde está o caminho. Por isso Cristo habla: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É que não há outro caminho. Só há dois caminhos: eternidade com Deus e desse lado, eternidade com Satanás. Sofrimento e paz. Paz com Cristo Jesus. Satanás te quer condenar. Satanás quer te matar. Às vezes não fisicamente, sino mentalmente. Não seas como os adoradores de Baal. Seas verdadeiros adoradores. Porque Cristo está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em verdade, em verdade, em verdade. Palavra, verdade. Glórias. Passem todos delante para que oremos. Glórias, glórias, passem todos, passem todos. Aqui os espero. La cruz não ha sido vã. Depende de ti. Glória, vamos orar entre todos. Glórias, 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 Padre Celestial, Padre de glória, Santo Espírito de Deus, glórias ao seu nome, glórias ao seu Espírito, Senhor, oh aleluia, glórias, glórias, Pai Celestial, vai levantando, Senhor, com poder e autoridade, vai derramando dons espirituais agora. Eu ordeno os céus que desça, a autoridade vem do Pai e a autoridade vem do céu. Derrama, 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 glória, Senhor.
Santificado seja o seu nome. Venha derramando, Senhor, autoridade sobre estas vidas. Derrama autoridade com verdades, com palavra. Santo Espírito de Deus, Padre Celestial, glorificado e exaltado seja tu nome. Derrama poder e autoridade sobre tus hijos. Derrama autoridade sobre seus hijos, Pai amado. Venha derramando agora. Derrama, Senhor, autoridade. Glórias ao seu nome, a seu Espírito, Senhor, Padre Celestial. Vem enchendo de verdade, enche de verdade, palavra viva e eficaz. Padre Celestial, tu és santo e verdadeiro. Vem enchendo a sua serva, enche de poder. Glórias ao seu nome, glórias ao seu poder. Manifesta a sua glória, manifesta o seu poder, manifesta a verdade da sua palavra. El verbo que se hizo carne, el verbo que se hizo carne, el verbo. Jesús, la cruz no ha sido en vano. Escoja el camino que quieres, cielo o infierno, eternidad con Dios o eternidad con Satanás. Glórias ao seu nome, glórias ao seu poder e à sua majestade. Seja cheio da presença do Senhor. Seja cheio desde agora do Santo. Venha descendo com dons espirituais agora, porque tu estás sobre mim, tu estás sobre os seus filhos. Ó Senhor, vem enchendo, enche de verdade, Senhor. Glórias ao seu nome. Venha purificando, lavando, fazendo o impossível em suas vidas. Ó Senhor, Padre Celestial, Pai de glória, sejas tu, Senhor, tratando com cada um, porque sua palavra é viva e eficaz. Sua palavra limpa, purifica e levanta o homem do pecado. Santo, 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 santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Glória, Senhor, aviva suas palavras entre eles, Senhor. Aviva o dom do Espírito Santo, aviva o dom das suas palavras, Senhor, porque sem palavra é impossível ter fé, é impossível buscar mais. Ó Senhor, venha levantando com verdade, Senhor amado, Padre querido, Pai de glória. Levanta, Senhor, essa geração. Levante suas manos para adorar o santo nome do nosso Senhor Jesucristo. O Espírito Santo de Deus se hace presente neste lugar. O Espírito Santo de Deus se hace presente nesse lugar. Eu já pude sentir a presença de Deus neste lugar. Cere seus olhos, canta-se comigo. Te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, mi Senhor. Te adoramos.
Santo te abraça. Ai, Shalamando que a sébia. Não vai resistir ao poder de Deus. Não vai resistir ao poder de Deus. Não vai resistir ao poder de Deus. Ai, de que ela mandará vai. Santo que a sébia, do que ela mandai. Mas Espírito Santo de Deus, toca lá. 1, 2, 3. Reciba o poder de Deus. Reciba a manifestação. Reciba a manifestação do Espírito Santo. Ai, ai, presença de Deus. Aí uma presença de Deus que te abraça. Aí uma presença de Deus que te abraça aí. Ai, xalabandão minha sênia. Ai, decanta la basurianda la baia. Ai, decanta la basurianda. Aí uma manifestação de Deus. Ai, decanta la basurianda la baia. Ai, xalabaia suricanda la baia. Ai, Senhor te renueva. Senhor te renueva. Ai, presença de Deus. Ai, presença de Deus. Ai, presença de Deus. Ai, presença do Espírito Santo. Ai, xalabanda calabalabalabala. Ih, xalabalabalabalabala. Ai, um fogo de Deus aí, ó. Ai, um fogo de Deus. Ai, um fogo de Deus aí, ó. Ai, um fogo de Deus. Ai, xalabalabai. O fogo de Deus é no alto de sua cabeça. Ai, xalabaia suricanda la balabala. Ai, Senhor, bautiza, bautiza, bautiza com fogo, bautiza com poder, bautiza, Senhor, bautiza, bautiza, Senhor. Ai, xaida calabaia, labaia, labaia. Ih, xalabalabalabaia. Senhor, bautiza com fogo, bautiza, 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 bautiza. Ai, fogo de Deus, que vai receber aí, ó, que vai receber o poder de Deus. O poder de Deus está sobre sua vida. Ai, xalabaia, fogo de Deus. Capacita, Senhor, capacita aqui, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Aí trai poder, os pastores vão aí, os pastores vão orando. Xalabacaia, oricanta labasurianda labaia, orica labassou. Ai, decanta labasurianda. Cere seus olhos, cere seus olhos. Aleluias. Adoramos, em Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Santo mi Senhor. Glórias, glórias, glórias ao Senhor. Hay ángeles de Dios pasando sobre este lugar. Hay una manifestación poderosa neste lugar. Solamente quem é espiritual pode sentir a presença de Deus. Solamente quem é espiritual pode sentir a graça do Espírito de Deus. Ai, aleluia, que ela vai chamando que a sébia de calabaia, ei, cantou e a sébia lamando que ela mandai. Jesus amado, ai, decanta la basurianda, levante suas manos. O Senhor te está liberando, aleluia, de uma depressão profunda. Jesus, toca lá, Senhor, toca lá mais, Espírito Santo de Deus, toca lá mais, Senhor Jesus, mais Espírito Santo de Deus, venha tocando, Senhor, do alto da cabeça hasta a planta dos pés, Senhor, e repreenda, Senhor, toda obra maligna, Senhor, toda obra, Senhor, do diabo, Pai, que estava tentando afligir esta vida,